تو بس سچ ہے وہ سچ ہے. اگر ان کی اکانومی اچھی جا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جا رہی ہے، ساری دنیا جانتی ہے. اگر ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے تو وہ بھی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے ڈیموکریسی جو ہے وہ رہی ہے، اور ہمارے یہاں ہمیشہ سے ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. بڑی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی ارننگ ان کی ہے ہی آئی ٹی کی وجہ سے. ویسے تو سارے ہندوستان میں پچھلے 10 سالوں میں جو ترقی ہوئی ہے نا، انڈسٹریل گروتھ، انفراسٹرکچر، وہ اتنا آبویس ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر یہی سکتے. کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے، اور حقیقت ہے جس کو بس یہاں کچھ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں، کیا کریں ہم. ٹھیک ہے، غربت نے مار دیا ہے، مہنگائی نے مار دیا ہے. دیکھیں، ویسے تو سارے ہندوستان میں پچھلے 10 سالوں میں جو ترقی ہوئی ہے نا، انڈسٹریل گروتھ، انفراسٹرکچر، وہ اتنا آبویس ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور بامبے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ ریونیو انڈین گورنمنٹ کا بامبے سے آتا ہے. فائنانس کیپٹل ہے نا انڈیا کا. اور بامبے تو اتنا پھیل گیا ہے، اور اتنی نئی لوکیلٹیز، انہوں نے نئے برج بنا کے ریکلیمیشن لینڈ ریکلیم کر رہے ہیں سی سے. تو بامبے تو دنیا ہی ایک اور ہے. اس کا کمپیریزن اب ہمارے کراچی سے نہیں ہو سکتا. کراچی از لیفٹ بیہائنڈ. وہ ایم کیو ایم کی ٹیررزم اور پھر وہ سندھی پرابلم، اس نے کراچی کا جو پوٹینشل تھا نا، اس کا بالکل مسخ کر کے ستیہ ناش کر دیا. بامبے تو دنیا کی اب جو بڑی فائنینشل، جہاں پہ ان کی کلاؤٹ ہے، ان میں سے ایک سٹی ہے بھائی. اینڈ اٹس سو ویل ڈیولپڈ. ان کے تو پرائیویٹ، میں نے دیکھا ہے ہر علاقے کے اپنے ایئرپورٹس ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ ایک تو ہے نا بامبے کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ایک جو مختلف آؤٹ لائنگ علاقے ہیں ان کے اپنے اپنے ایئرپورٹ بن چکے ہیں. اور وہاں پہ وہ ہیلی کاپٹر سروس بھی چلتی ہے، جیسے وہ نیو یارک اور ان ملکوں میں ہوتی ہے. تو ہاں، کبھی بامبے چانس ملے آنے کا تو ضرور آئے. البتہ مانسون کا بتا دوں کہ unless you are in love with rain falling every day, try the winter months. کیونکہ مجھے تو بہت مزہ آیا، کیونکہ میں پورے 50 سال سے میں نے مانسون نہیں دیکھا، اور میں نے پورا ایک ہفتہ مانسون انجوائے کیا پہلے گوا. اور بامبے میں ہر دن مانسون ہی تھا 2 دن کے لیے. لیکن دیٹس این ایکسیپشن. 2013 میں بھی آیا تھا بامبے، 10 سال کے بعد. بہت ترقی ہوئی ہے، سارے انڈیا میں بہت ترقی ہوئی ہے، اور بامبے میں تو جواب ہی نہیں ہے جو ترقی ہوئی ہے. بہت ترقی ہوئی ہے. ٹھیک جی بالکل، جیسے آپ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ بلکہ اب تو کہا جاتا ہے کہ ہالی ووڈ سے بھی زیادہ خواب دیکھنے والے اور فلمز میں کام کرنے کے جو خواہش مند ہوتے ہیں وہ بالی ووڈ میں آتے ہیں، اور وہاں پر بڑی تعداد ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے یہ جو دیکھا، اس میں ایک سوال نا یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب جتنی ترقی وہاں پر ہو چکی ہے اور انڈیا جہاں پر پہنچ چکا ہے، تو جو پاکستان ہے، اگر ہم اس سینیری میں اس کو دیکھیں تو ایک بڑے شہر کے بازو میں ایک چھوٹی بستی یا ایک ٹاؤن کی صورت میں نظر آتا ہے، کیونکہ آپ یہاں سے بھی تو ہو کر گئے نا. تو کیا آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہی ہے صورتحال؟ دیکھیں، پاکستان کا جو حال ہے اس کا مجھے خدا کی قسم بہت دل میں دکھ ہوتا ہے. لوگ دونوں طرف ایک ہی ہیں، محنتی ہیں، ان کو چانس ملے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. ہماری جو حکومتیں آئیں، چاہے وہ ملٹری والی تھیں یا وہ یہ کیا کہتے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں، کسی نے لوگوں کا اور عوام کا کبھی نہیں سوچا. سوائے ایوب خان کے دور میں ایک ترقی کی طرف پروگرام تھا، اس کے بعد بس لوٹ مار، سیاسی وہ وینڈیٹا، ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں، وہ کیا کہتے ہیں نفرتیں، یہ وہ کرتے کرتے، اور ہندوستان کے ساتھ دشمنی کا انہوں نے جو وہ ایک آئیڈیالوجی بنا لیا ہے، اس کا نیٹ رزلٹ تو عالیہ جی کیا ہوا ہے؟ زیرو ہی ہوا ہے نا. مثلا مجھے راجن کھنہ جو ہیں، جو ہمارے لاہور سے گئی ہوئی فیملی ہے، سید مٹھا بازار، وہ میرے دوست بامبے بھی رہتے ہیں، وہ مجھے لے گئے تاج محل ہوٹل میں، جو دنیا کے مشہور ہوٹلز میں ہے، اسٹیبلشڈ 150 سال پہلے پارسیوں کا ہے، بہت بڑا ہے وہ، پورا تاج محل ہی ہے سمجھ لیں، اتنے کمرے اور سب سے ماڈرن. تو مجھے وہاں پر کہ یار چلو وہاں چل کے وی ول ہیو کافی اینڈ ٹی اینڈ آل. جب میں انٹر ہو رہا تھا امیڈیٹلی آئی فیلٹ انکمفرٹیبل، کیونکہ یہاں پہ لشکر طیبہ کے جو ہیں
टेररिस्ट 26 नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहाँ पे गोलियां चलाई और इर्द गिर्द के इलाके लियोपोल्ड कैफे को भी मैंने देखा, एक है नरीमान पॉइंट, वो उसको एक यहूदियों की कोई जगह है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियां चलाई। और वहाँ पे मुझे याद है एक बच्चा, मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है, मुसलमान 11 साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा 11वीं शरीफ, वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो होता है, उनके उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से, तो इन्होंने गोलियां मारी, मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूँ। हवाले से अगर बात करें पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें कभी कहीं से एड लेनी पड़ती है, कभी IMF के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं खबर के मुताबिक, अगर हम इलेक्शन आते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या विजन होगा उनका, क्या आप समझते हैं? यार मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। ठीक है, हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रेंग रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के कहते कि अल्लाह ही हाफिज़ ठीक है, है। और हकीकत है इसका वही हाल बोला कि जो सा दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अभी रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोलें, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना हर चीज़ से। ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। में जो वीडियोस बनाती हैं उनकी तारीफ करती हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी है। देखिए रेवा, मैं इंडिया के हक में सच कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाती। जो बात सच है वो सच है। अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है तो हमें पता है कि जा रही, सारी दुनिया जानती है। अगर उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो वो भी सारी दुनिया को नजर आ रही है। साथ साथ हमने देखा है कि वहां पे किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो रही है, और हमारे हमेशा से डिक्टेटरशिप रही है। तो ऑब्वियसली यही बात मैं करती हूँ, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो पाकिस्तान तो लोगों ने बना लिया, लेकिन इनसे चलाया नहीं गया। और यही अब देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान से नफरत का चूरन बेच बेच के हम कहाँ खड़े हुए हैं, और आज हिंदुस्तान कहाँ है कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा है, और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्जे और या कह लीजिए कि कटोरा है हमारे हाथ में, जो लेके हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है? देखिए, हमेशा से हमारे दिमाग में यही बात रही कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया।